ए ढूंढई मरुछु ए पररटा सटा कुटनी हेलो ए कमई पेटू सुचु ए जदमत कथा तुई क्या जानू लो ढूंढई हे मरुछु ए ठीक होते आज पड़ीछु ठीक होते आज पड़ीछु लो ठीक होते आज पड़ीछु केन बाटे जीवो तो लो जीवो तो दुती मत कहत लो कहत পিঠা তো সে পিঠা পনা বলথুনি যে গো ওই পিঠা পনা তোরা করি দেছি নেই দেখি যাবে কালি প্রশাসন করি করি জানছিনি প্রশাসন করছ আগো অপারেশন করছিনি যে কাই হবে আজকে তুই ছাড় ছেড়ে তোর মুড ফাড়ি যাবে ক আরে তা লন ফোন কলা বেলে এন্তা কাম নেই করে বুড়ি বলে তোমার বুড়ি কে নেই কই পারলো বুড়ি নেই মানে ভাতি চলু এ ইহা দেখা তোকে কেনতা লাগলা মক্র ও দেখো মামু নীলজ ঘরে সেররা কোনয়া 3 দিনে 4 দিনে ঘায় ঘায় মারি দেবো যে উচ্ছ্বাস লাগুছে বলিছন একা সরমে কথা কহুতু তোর মুহে টিকে লাগ নাই জীবন যাচ্ছে মামু এ করে আশা ধাই আসি চুরে এ ভাই খাই পুরা ए घर बहु गया खाई के पोलाबार कहीं के निहर घर बहु गया खाई के पोलाबार कहीं के अतुल रचना दमे पिठा पना दमे पिठा पना दमे पिठा पना ए कुरी कुरी जीवा तो दुती मत कहत लो कहत से पिठापना नियम जो से पिला के कही दब जो तमर माई घरे कहछन गो बाबू तमर माई घर के तुम जपरे बल बजाओ आगो मोर गुलु गुला ए माए मोर गुलु गुला जा करी देले नंदर नंदर बोला जे আজি ঠারু মোর জীবন গোলা রে মাগো আগো 10 মাস 10 দিন চার জীবন এমা 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধরি মাতা কোলে জন্ম যে 30 জন্ম সরিলা ইনরে মাগো করি যার জীবন এমা এতে লন্দ ফন্দ করি দিন কাটু তিনি বেপার করি যে আজ দিনর গলান শরীরে মাগো মামু গো আগো তৃষারে তরে জীবন মুই নি হেন গো মামু এ মাতৃষারে তরে জীবন কে
কেনে অছ বাপ দিয় দর্শন যে মতে উঠাই টিকে দিও ন রে মামর आओ केशव मास्टर आज्ञा ई हमर से ढुलिया आज्ञा ढुलन के देखलो के हो केन बाटे गोली ई रास्ता रे जइछ दुईटा काहे गोले हेते बोली गोले में पठाई छे जे आ बा मरी गोले बा केंटार मरी गोले दुईटा हाथी मार दे ये बाइबे जंगल भीतर रे काहे गइथिले हां ई चार कही तो 400 टका के नी ई माने ई रात में लिया भी है भगवान हरि राम मैं काहे राजा सीधा केने नुक्सी दागु एबेरा गुडे काना पड़ी ए हमो सखाए मातर आओ सखा सखा बरो तक पकड़ हाथ ना मत कितना फोटे दी आना पते काहे तो झुमला लागु से बोले गला तो हाथ नहीं नहीं होले पारु सखा वाचिंगा चिल्लू मत तमे काहे जाइछलो ओई जहीं आश्रय ना ती ना का गुथु तुई दिने मोर बुआ ती तो इना होचे से मोर दूती काहे गला केन दूती अरे दूती के परे हमें डाकनार पर आधा घर के पठाई थी ना से उधवर मा दूती बुढ़ी ओ हो हे बूढ़ी ए बा बूढ़ीर कथा नहीं कहनो गो का हला जी মই আর দুতি করে কোন বল তোর মাই ঘর নিকে काना असुविधा हला भाले সুবিধার কথা কହୁছু মই আর দুতি যে তোর কে তোর মাই ঘর নিকে গনো তোর না গা के तोरे धरी देनु हमको मान्य कॉलेज बहुत मान्य कॉलेज अरे भगवा से बाबू पठे से बोल दिबा तमे ना अरे मान्य नहीं करबे बहुत मान्य कॉलेज रे बुआ रे एंता मान्य कोले केनता मान्य कॉलेज देख दुति के नेले हां दुति के धरी नेले केन के मते भी धरी ने गले केन के नेले केन के बोलछु क्या मते रखले बारंडा रे हां और दुति के धरी ने गले हगा 13टा अंडा थी पसा हट 13टा अंडा ने से भगवा भीतर बखरा नेले बोलबू हटा तब भीतर बखरा दे बसाले मान्य कॉलेज बोल हां दुकान दे दे छन दुकान देले नंबर माई घरे इथर हां बड़ दुकान दे छन रे बाबू बोले काना सना होचे काना आलू इल पातल घंटा बोलछु 2 टंगा 3 टंगा दे बोल बुही ने पारु रे बुआ केजी हिसाब में मालुछि काना पातल घोटा मार तोर बुआत ने गोटे मार गोटे केबे केजी रे मिलसी ए बुआ गो मैं 10 केजी आनछ तू 10 केजी आनछु 10 केजी मार हां आर दूती दुती आशा वाली टा हाँ। छुआ पुला आसो आनु थे बाबू मुझे आसु सुई फिर सुई गला अरे भगवा आमे दूती के डाकना माई घर के पठाना त सुविधा हला कि असुविधा हला काना नहीं तू काम ते करू चल दूती देखी में चल आधा बार तो दुती के देखै जे में चल जाऊं ने रे कोई राती मुझे ने पारे का हला दे देखी ने पारे मैं तू ते चल से हला न में चाल से आ कथा कहू छु आखी केतरा खाई दी अजे लाइट गुटे कहा के माग रे बाप थन एते लोग थन कहने ने बाबा लाइट रखी जाओ लाइट आहा सखा हाँ? लाइट अछि केन हमर घरे अछि तमर घरे तो से हमें काजे लोग के मन धर्मा भोका जान बुझा ओए अनबुजा जेमन महाजी में सुई पड़ी थिबे न यार माझी मैंने केतेटा माझी रखी जी 3-4टा महाजी रो चारटा माझी बा केन केन नुआनी चूड़ा हां केन केन नुआनी चू नि जानबार तू नहीं गुटे आंजे पुड़मुड़ थपा बाली नु तापरे गुटे आंजे फक्सीरु हाँ और गुटे डुमेर चुरु और गुटे ढणा मालु आंजे बा तो दे केंदा केंदा अंदर माझी दे बिहा दउ छरे ए बाबू का बिहा है छ बा बिहानी हमा तो केंदार से आइन उड़े आनी छ उधलिया सो बैरी मैंने तो पायरी में आन छ घूम पाली ना गुटी बैरी नहीं आन ओए जो तो लट के जो मत चीज बार चल जमा लाइट आन मजो जाननी लाइट इटा इटा तो लाइट बा इटा लाइट इटा इटा तो लाइट बो इटा काना इटा गिनी
ই কেনতা কলে চলছি যার সুইচ কে মারলে চলবে যার সুইচ কেন আছে সুইচ আর কেন কি সুইচ তো বুঁধা রহবা কাহি আচ্ছা যাবা মারি দে হটিকে দেখমা যার সিধা দেখ হ্যাঁ মার তো সিধা দেখ দেখো তো পজামি তারা হে আর দে মতে দেখো বলুছ দেখো কাহে আগে দে দেখ বুয়ারে তোর লাইট র লাইট জ্বলুছে ফপস দেখ হেট ফপস কি ফক্স ভাই ফক চালজিমা চল আহো সখা মহা মুশকিল হয়ে গলা हो কেন নাই হো কেন জায়গা মুস্কি হেলা ओरे ससुरा बदे मुश्किल हला बनी কান से एतकी दूर के आना दूती के बाना কথা মুশকিল হয়ে গলা বলুছে এ তো মুই কেন জায়গা মুস্কি হে গলা বুঝছো চালজিমা চলো এল সসুরার কানা ভাই গলা মতে রে কর সুগরে এ খানা পড়িছে দেখ এ পিলা এটা মরতে হইছে এ কাই বলছু বলতো বলছু কানা যেটা আমার ছুটি কেনটা দুটি দুটি ইনা কেন পড়ি দিলাম ইনে কান্না পাড়ি বাদি ময়দান মে যাবো বাদা মোরানো দিছে দেখ পহলা আছি বছরের নজরে আসি বছরে জীবন আছে কে নাড়ি দিকে দেখি দে এ পা দুটি তো পেট ফুলি করা আমার বুয়া খুলি না কে বাত পেট ভাই কেনটা পেট হ্যাঁ আকে পড় কে পারো নাড়ি দেখ বল আগে পেট দেখি এ পিলা মান মস্ত লাবো খানা মস্তি হেলা পেট ফের মস্কি হেলা কা দুটির করু সমাধান চালু সামনে যাও বল আগে দুটি তো নোংরা হাড় ছিড়ি নে নোরা 15 বলি বলি পারবো পঞ্জরা হ্যাঁ নোংরা হসপিটাল আগে মাথা আল্লাহ করি আর বাঘ ধরা আপনি তারে কো একটা মাইকনা কে তুমি পানি আয়ে বাপ ব্রজ মোহন তোর বচনে গনি তোর বচনে গনি রাধার সদন যে আয়ে বাপ ব্রজ মোহন फटा फटा रह कि तुम परे के सुइलू सुइलू नींदे की 2 दिन तक आ तो ऐसे उठाने जे कानी बसु কহিলি তোর কথা বারতা তাক লাগো ঠেলাগো পিতা तुम परे मां का हला दे अंता हो মতে বইল দু চারি গো दूसरे परिवार भोका মুই তোর হাত কে গোর गरबा बोल के गोर के हाथ बोल के ससुरा मां हा के दे देखो तो दे হাজি यार की माझी रे सोमाली बगर देखो जो कि नहीं আই জুগনি বে गरबा दला जे खाई लिगे আরে বসি ओए গার পেটের মেহাজি মেহাজি হইতন সমলে পারবার নি আর কইলি তো निधि पानी को बकार थी কইলি তোর কথা বারতা তাক লাগো ঠেলাগো পিতা মতে বইলে দু চারি গো ভাল কথা কইলে ভাল কথা কইলে মতে বইলে দু চারিতি ওলা বহন যে আয়ে বাপ ব্রজ মোহন মুই নি হয় ন মা গো सका ए माती खाना बोबाई মুই বরি গলি রে মা আগো আগো ছোরে মা তো কান্দা কান্দা কলে কাহা কাম বলে লাত বিধা যে মারিলে মতে লাত বিধা যে মারিলে মতে তানে গো জানতা করুছিলে গো টটে চে কোল ধুলে গো পাটে মারতে আউ সুগারে হ্যাঁ यार तो मुझे जाई थी नहीं नो क्या नहीं घर के घर के जे में तोरा मोसान कुदा के जाई थी नहीं नो
মোর তোটিকে চিপিনি দিছিলা না লাখ বিধা যে মারিলে মতে টটে যে পথলে গো বাটে হেলে বইলে দু চারিতে কোলা বহন যে আহে বাপ ব্রজ মোহন सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुगर कथा कहनी हक भंजा कुले धराटा चुमा देटा दूधी खाटा जंगपिटा भंजा नहीं चले बोले गुटे खबरटे देचन नथिबो सप्त सागर नथिबो दिवस राति एही समयरे दुती आसीबे पुराण पति दिन निथबा रात निथबा सप्त सागर निथबा नक्षत्र ले निथबा 12टा मास निथबा जन्म निथबा मरण निथबा जदी टेम पहले चारि दिगे 10टा ताला दिया हेचे 10टा तालार कोची नेकरी जीवो नेले अधे बाटू घुची गुरी आबो हंता भी खबर देचन इमा दुती का बोले है कोन है आगो अनेक प्रकारे कोहिनी मुई आगो से बोले कृष्ण आमर भण जा मु बोले बसुदेव तन जा बोले पर पुरुष निराश होइले तुमको कहिले पाप धन कला केन गो एबे जाछे मोर सदन पाप धन गो तुमा जीव बेला तुमर माय घर के जथन मोर पिला छुआ अछन कोले कोला मते बटे बुटा दियो पिला छुआ के रेडी करो ना दबो परे बहुत थर बरोच आगो दूती चलिला निज सदन कुंज द्वारे विजय नारायण सखा चलो जिमा माई घर दूती हाथ तो नहीं आसले माई घर दूती कही पटे जे से बाबू के कहब से बाबू हमर घर के आसबे बोली करी हे दूती का मुखरु सुनि अचुत मदन जाला रे तनु आरत पणक त्याजी उठिले मोहन चंद्रसेनापुरे कले गमन हे राधा शयन मंदिर हे द्वारे परवेश हई ऋषिकेश नारायण नारायण हरि कबाटरे देले कर नाराज माई गो आगो राधा माई तोर माई घर घरे नहीं बोले कहीं पान आनी तोर बुआ करबा ते राती पाना नहीं जीबी जहाने बनन सकाल पहला नवार काहेला से नहीं सुनु छ एंता डाहल सुनबे केनता से तोर माई घरे 10टा ताला दै छ 10टा ताला हां क्या ने 10टा ताल तकर घरे ताल ताल ताला दे छ रे बुआ तू ताला खोलता बोले से ताला खुलले जा मैं घरे सुनबे सदा खुलवा के पड़वा बोल आगुरु नहीं कहतो के मते हंदा वाली गिरी हे दूती का मुखरु सुनिन से जे ब्रय मोहन आहा ब्रय मोहन ई कुंज द्वारे आसी मिलिले चाबी माला धरिण होगा दूती का मुखरु सुनिन से जे ब्रय मोहन आहा ब्रय मोहन कुंज द्वारे आसी मिलिले चाबी माला धरिण बोले से ताला खुलबार के पड़वा बोले बस बस बोले ताकर से 4टा दिगरे 4टा ताला पकई छ से ताला खुल देले 10टा ताला पकई से ताला खुल देले माई घरे हम डाक सुन बस बस है के आगो पूर्व दिगे जोगी अछंती महा महिमा शक्ति किलिंग ताला पूर्ण चाबी रे फिटाइले माधई माई गो पश्चिम दिगरे जगुआ सन्ति अनंत देव आहा अनंत देव सिलिंग ताला पूर्ण चाबी रे फिटाइले माधव बाबूरे आगो आदि नारायणी जगुआ छंती उत्तर दिगे
সিলিং তালা পূর্ণ চাবি রে ফিটাইলে সে বেগে মাইগ দক্ষিণ দিগরে জগুয়া ଥିଲେ সে নিরাকার দেখ সে নিরাকার তাঙ্করি দয়ারে খলিলে প্রভু সে বংশীধর বিশ্বাস থিলে দেখিব যাই গনিরূপণ হে ভীম ভই গীতারু লেখে সে যে ভুবনেহীন ইহাদে ডাকি দেখো মাই ঘরকে তোর মাই ঘরে যাহাদে হালে উঠবে বলছু কাগর নে উঠো নে উঠন্তা কাই হেলা যে তুমি তো কহলো তালা খুললে উঠবে বলো এ বুয়া তোর মাই ঘরে আর গুটে কথা মেন কইছি কইছো কহিছি কইছ আরে কা বলি কহিছি কা বলি নাই জানবা কা বলি কে সুই নেই থিবে কি চেতি নেই থিবে নথিব দিবস রাতে সমাজের আসিবে শ্রীপতি বলি কইছ কে শুই নি থিবে চেতি নি থিবে এ সমাজরে আসবে কিছু নেই হইতে পারে বুয়া এটা টিকে বুঝাই দে পড়ে नहीं बोलते तो नहीं बोलती जब बेकार कह जेते कथा कहदली जे के जानू सब साइलेसर मते से ना बाधु जे तुमके बाधु जे बाजे बोले नथिबा चंद्र सूर्य नथिबा दिवस राती लोग नहीं थिबे चंद्र सूर्य नहीं थिबा तो एंता सुनिया रे आसबे बोलिस बाबू रे इडा बुझाले जाग माई घरे उठबे बोलो हैं हे सुना गो हे माई मोर गलार हार কহুছি মাই তোর প্রশ্ন উত্তর শুণ আগো মাই মোর গলার হার আগ পিণ্ড